kung mas nang sikilo na tumama. Hewan. Sungai. Anak sungai. Raup puno pada. Pita biru berarti. Mengapa tabang pita biru kayak jalur tanda. Kok kecepatan ngono? Ada. Raup. Ayo. Nyabrang ya. Kan nyabrang lewat mana kono? Nyabrang situ. Ada berapa banyaknya, Bro? Jajal. Nyong atuh. Nyong nyekel kamera kok ora ke kamera. Ah, nyong atuh gitu. Foto, Bro. Hah? Apa? Foto. Lagi tak video ke? Iya, yo. Bisa sudah. Orang apa ngisi ngene ya? Ke mata air ki, Bro. Hah? Gitu ya? Mata air ki. Pada ngisi ngono yo. Apa? Air. Apa? Kok ngisinya jeneng kene? Kene anak kene. Kene. Itu jualan kemarin. Itu kan Kelly ya, masa kok ra Kelly? Adik, jangan adik. Kamera nasi urip tuh yo. Kale. Kamera. Aku jadi kamera. Ora ketemu ora. Dengar, Dik.
Awe-awe tangannya.